نعم. هل نبدأ يا شيخنا؟ طيب نبدأ إن شاء الله. أنت ستكون معي في الترجمة إن شاء الله؟ حاضر يا شيخ. نعم. من كان أنت الذي كنت المرة الماضية أم؟ لست يا شيخنا، كان تقي الدين وهو الآن في سفر، لذلك نعم. أنا فوزان أقوم كبديل له يا شيخنا. ما شاء الله، أهلا بك يا فوزان، حياكم الله، أهلا وسهلا. طيب. طيب تفضل ابدأ. أي نعم. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali kepada kajian pertemuan pada hari Sabtu ini untuk membahas tentang persiapan-persiapan apa yang harus dilakukan sebelum bulan Ramadan bersama dengan Syekh Abu Abdullah Bakr Az-Zamili. Beliau akan menjadi pemateri kita, dan izin memperkenalkan diri, saya Fauzan. Saya akan membantu hadirin sekalian dalam menerjemahkan materi yang akan disampaikan oleh Syekh. طيب نبدأ إن شاء الله. نبدأ يا شيخنا. طيب بارك الله فيك يا شيخ فوزان. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة الكرام والأخوات المشاركون معنا في هذه الدورة. في اللقاء الماضي قد شرحنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم قبل رمضان، هديه صلى الله عليه وسلم قبل رمضان. أما في هذا اللقاء سنشرح إن شاء الله هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. لذلك ربما سنتوسع قليلا، ليس في الكلام الذي أرسلته لكم الموجود أمامنا، لكن سنتوسع إن شاء الله في بعض الأمور إن شاء الله. Untuk pertemuan yang lalu, Syekh telah menjelaskan tentang apa-apa saja yang harus kita siapkan sebelum bulan Ramadan. Dan untuk pertemuan pada hari ini, beliau akan menjelaskan apa-apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah masuk mulai dalam bulan Ramadan. Amalan-amalan apa yang harus kita lakukan. Nah, tafadhal. نعم. نقول في البداية يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حاله في رمضان كحاله في غيره من الشهور. يعني كان حاله في الشهور له أحوال أخرى، أما في رمضان فقد كان له أمر خاص مع النبي صلى الله عليه وسلم. Kegiatan-kegiatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum bulan Ramadan itu berbeda dengan kegiatan beliau pada saat bulan Ramadan, sehingga amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di luar bulan Ramadan itu berbeda dengan amalan-amalan yang beliau lakukan ketika bulan Ramadan sudah dimulai. فقد كان يعني برنامجه صلى الله عليه وسلم ممتلئا بالطاعات والعبادات والقربات إلى الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه يعلم أن هذا شهر ميزه الله وفضله. Pada bulan ini, bulan Ramadan tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memenuhi amalan-amalan, memenuhi bulan Ramadan dengan amal-amal soleh, dengan berbuat baik, karena beliau tahu bahwasannya bulan ini adalah bulan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. نعم، فقد كان أشد هذه الأمة اجتهادا في العبادة والقيام والتقرب إلى الله تبارك وتعالى. نعم. Dan beliau adalah salah seorang nabi makhluk Allah yang paling besar usahanya, paling nampak usahanya, paling kuat qiyamul lailnya dan ibadah-ibadah lainnya daripada makhluk-makhluk Allah yang lain pada bulan Ramadan ini. نعم. الآن سنذكر بعضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان المبارك. نعم. Sekarang kita akan sampaikan apa saja amalan-amalan Nabi Muhammad SAW
pada bulan Ramadan. Petunjuk apa yang Nabi Muhammad SAW berikan kepada kita yang harus kita lakukan pada bulan Ramadan yang mubarak ini? نعم. أولا هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن الكريم. ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في شهر رمضان؟ كلنا نعلم أن شهر رمضان أنزل فيه القرآن. شهر رمضان أنزل فيه القرآن، وأنزل في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا خلال 23 سنة حسب الأحداث نعم. Yang pertama adalah hubungan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Al-Quran, ya. Seperti kita ketahui bersama bahwasannya bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Atau dalam riwayat lain disebutkan bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan dari langit diturunkan dari Lauhul Mahfuz kepada langit dunia. Lalu saat telah diturunkan pada bulan Ramadan di langit dunia, Allah turunkan sedikit demi sedikit selama 23 tahun kepada Nabi Muhammad SAW melalui wahyu-wahyunya. Nah, كان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان. وكان إذا لقيه جبريل أي النبي صلى الله عليه وسلم يكون أجود بالخير من الريح المرسلة وأجود ما يكون في رمضان. Nah. Dan pada bulan Ramadan Nabi Muhammad SAW memiliki majelis khusus dengan Jibril. Setiap hari Nabi Muhammad SAW pada bulan Ramadan duduk di hadapan Jibril untuk belajar Al-Quran. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling baik hati, dan pada bulan Ramadan Rasulullah SAW lebih baik hati lagi dan lebih banyak lagi dalam membaca Al-Quran. نعم. ولماذا يكون أجود ما يكون النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في غيره من الشهور؟ فلأنه يعلم فضيلة قراءة القرآن في رمضان، يعلم فضيلة قراءة القرآن في رمضان، فيكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف، فكل شيء من الأمور التي تقرب العبد إلى الله تبارك وتعالى. Kenapa Nabi Muhammad SAW disebutkan ajwad? Nabi Muhammad disebutkan dalam riwayat adalah orang yang sangat baik. Baik apa maksudnya? Baik dalam ibadah, baik dalam bersedekah, baik dalam bertetangga, baik dalam hubungan dengan orang lain. Dan disebutkan bahwasannya Nabi Muhammad SAW lebih baik lagi ketika bulan Ramadan sudah masuk. Sehingga ketika bulan Ramadan sudah masuk, Rasulullah disebutkan ajwad, lebih baik daripada bulan-bulan yang lainnya. Kenapa begitu? Karena pada bulan Ramadan adalah amalan-amalan dilipat gandakan pahalanya, dilipat gandakan ganjarannya, maka sangat wajarlah bagi Nabi Muhammad untuk menjadi ajwad atau lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya. Nah, فأيضا الصحابة الكرام والسلف الصالح أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الهدي وهو قراءة القرآن الكريم. يعني كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يعني من قرأ في ليلة 50 آية لم يكتب من الغافلين. من قرأ في ليلة 50 آية لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 100 آية كتب من القانتين، ومن قرأ 300 آية في ليلة واحدة كتب له قنطار، والقنطار مثل جبل أحد من الحسنات. نعم. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasannya barang siapa yang membaca setiap malam dalam bulan Ramadan 50 ayat, maka dia dijauhkan dari sifat ghafil atau lalai, dijauhkan dari sifat lalai. Lalu yang kedua, barang siapa membaca setiap malamnya 100 ayat, maka dia akan dicatat sebagai orang-orang yang taat beribadah. Lalu yang ketiga, beliau berkata bahwasanya barang siapa yang membaca 300 ayat dalam setiap malamnya, maka baginya 1 kintor. Ya, 1 kintor itu setara dengan 1 gunung Uhud. Itulah pahala bagi yang membaca 300 ayat dalam setiap malamnya.
نعم. وكان أيضا يا كرام الإمام الزهري رحمه الله تعالى وهو أحد رواة الحديث يقول إذا دخل رمضان ماذا يقول؟ قال إنما هو شهر تلاوة القرآن وشهر القرآن وإطعام الطعام. شهر تلاوة القرآن وإطعام الطعام، فهذا يدل على الصدقة وعلى قراءة القرآن الكريم. نعم. Dan Imam Az-Zuhri mengatakan bahwasanya ketika masuk bulan Ramadan disebutkan bahwasanya bulan Ramadan adalah syahrul tilawatil Quran atau bulannya tilawah Al-Quran, bulannya membaca Al-Quran. Dan juga bulan Ramadan adalah syahrul it'am at-ta'am atau bulannya memberi makan kepada orang yang butuh makan. Jadi bulan Ramadan itu keutamaannya ada dua. Pertama adalah membaca Al-Quran, yang kedua adalah memberi makan. Nah, أيضا أما هديه في العبادات، هديه في القرآن انتهينا منه. الآن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات في رمضان كان يعني يخص رمضان في غيره من الشهور في العبادات، حتى أنه ربما يواصل الصيام يومين أو ثلاثة ليتفرغ بالعبادة، حتى قال الصحابة يا رسول الله إنك تواصل، يعني يأتي بيومين أو ثلاثة وهو لا يأكل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقين، إني يطعمني ربي ويسقين. لذلك لماذا؟ لأنه حتى يتفرغ أكثر للعبادة وللطاعة. Yang kedua, tadi kita sudah selesai dari petunjuk beliau yang berhubungan dengan Al-Quran. Sekarang kita masuk ke petunjuk beliau yang berhubungan dengan ibadah. Jadi pada bulan Ramadan ini Rasulullah SAW memperbanyak ibadah, ya. Dan diriwayatkan dalam salah satu riwayat bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah dalam saat puasa Ramadan beliau berpuasa 2 sampai 3 hari tanpa berbuka, ya. Tapi setelah beliau ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa 2 sampai 3 hari tanpa berbuka? Beliau berkata, ini adalah kekhususan bagiku, yaitu kekhususan bagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berkata, yaskini Rabbi, aman Rabbi wa yaskini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberiku makan dan memberiku minum sehingga aku bisa fokus untuk ibadah. Tentu saja maksudnya bukan supaya kita mengikuti 2-3 hari tidak berbuka puasa, tetapi maksudnya adalah bahwasanya kita mengikuti, ya. الصوت عندك يا فائز، الصوت عندك يتقطع قليلا، يوجد فيه خلل هكذا ربما. Kalau karena نعم يا jadi bukan maksud beliau adalah supaya kita ikut 2 atau 3 hari tidak berbuka puasa. الصوت ليس واضح يا فوزان، الصوت ليس واضح. نعم يا أخي. Bismillah, ma'adziratan ya Syekh, ana ghayyartu syabakah al-sawt Allah.
الشبكة جيدة لكن الصوت ربما مشكلة في الهيدفون الذي معك. نعم. طيب يا شيخنا سأستمر قليلا لو كانت مثلا لعلي نزل صوت أو يشوش. اسأل الإخوة ربما يعني من اسأل الإخوة هل صوتهم واضح أم المشكلة عندي أنا يعني. Ini para hadirin, apakah suara saya jelas atau terputus-putus? Mungkin bisa dijawab. Afwan, masih terputus-putus, Ustaz. Oh ya. Putus-putus, Pak Ustadz. Ini saya coba tanpa headset, mungkin kalau masih terputus-putus boleh dikabarkan, boleh dicek atau langsung. Kalau yang sekarang apakah masih putus-putus atau sudah lebih baik? Sudah lebih baik. Sudah lebih baik ya? كيف خلاص نستمر أم ماذا؟ الآن هل الصوت أوضح يا شيخ دون نعم. الآن واضح ما شاء الله جزاك الله خيرا. لأن السماعة شيخ السماعة ليس جيد. أنا أعرف أنه من السماعة فيها المشكلة. نعم. Jadi kita lanjutkan. Kalau misalkan terputus lagi boleh dicek. Bahwasannya tadi kita sampaikan bahwasanya pada bulan Ramadan Nabi Muhammad SAW terkadang berpuasa 2 atau 3 hari tanpa berbuka puasa. Kenapa beliau melakukan hal tersebut? Supaya beliau lebih fokus untuk beribadah. Tapi ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa berpuasa 2 sampai 3 hari tapi tidak berbuka puasa? Kata beliau, inna ma'at amani rabbi wasaqani, sesungguhnya Allah memberiku makan dan memberiku minum sehingga saya bisa fokus untuk beribadah, sedangkan kalian jangan menirukan hal tersebut. Maksudnya beliau adalah supaya kalian mengambil pelajaran dengan memperbanyak ibadah, ya. Itu adalah dalil atau isyarat dari beliau supaya kita memperbanyak ibadah. Sedangkan untuk puasa 2-3 hari tanpa berbuka itu khusus untuk Muhammad SAW saja. نعم. وكان أيضا من هديه صلى الله عليه وسلم في العبادات أنه في الصيام يعجل الفطر ويؤخر السحور. يعجل الفطر يعني عند الإفطار يأكل بسرعة، أما عند السحور فإنه يؤخره وأمر أمته بذلك. نعم. Sedangkan untuk yang ketiga adalah petunjuk beliau ketika berbuka dan ketika sahur, ya, sahur dan berbuka. Beliau selalu ya mengakhirkan sahur dan mendahulukan berbuka. Jadi ketika waktu berbuka sudah datang, beliau tidak mengakhirkan waktu berbuka, beliau segera untuk berbuka puasa. Sedangkan untuk waktu sahur, beliau mengakhirkan waktu sahur sehingga tidak berbuka sahur di tengah malam, tetapi mengakhirkan waktu sahur sehingga mendekati waktu fajar. نعم. فهذا يعني من حديث من رواية الإمام البخاري، يعني من رواية الإمام زيد عن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، والمقصود هنا بصلاة الفجر. فقلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. قدر 50 آية يعني حوالي 10 دقائق أو ربع ساعة بين الأذان وبين السحور. Lalu pada berhubungan dengan poin tersebut ada hadis dari Zaid bin Thabit berkata bahwasannya kita pernah sahur bersama dengan Rasulullah SAW dan setelah sahur itu kita melaksanakan sholat subuh. Lalu beliau ditanya kira-kira berapa jarak waktu di antara selesai sahur dengan Nabi dan mulai sholat berjamaah. Maka beliau berkata kira-kira sekitar bacaan 50 ayat
ya 50 ayat Al-Qur'an. Itu berapa lama 50 ayat Al-Qur'an itu? Sekitar 10 sampai 15 menit. Nah. وفي حديث آخر أيضا من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. تسحروا فإن في السحور بركة. وكان يعجل الفطر يعني بعد المغرب مباشرة. وكان يفطر على رطب فإن لم يجد فعلى تمر فإن لم يجد فعلى لبن أو ماء وغير ذلك. نعم. Ya, lalu di hadis yang lain disebutkan sahharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian karena terdapat barokah di dalam sahur tersebut, ya. Sedangkan untuk petunjuk beliau saat berbuka kita lihat dari kebiasaan beliau, ya. Hadis bisa dilihat dari kebiasaan beliau, tidak harus dari kata-kata. Kebiasaan beliau ketika berbuka puasa beliau selalu mendahulukan dan mempercepat. Ketika sudah azan beliau langsung berbuka puasa. Lalu apa yang beliau makan saat berbuka puasa? Ya, beliau biasanya memakan rutob. Rutob itu adalah kurma yang hampir setengah matang. Ya, atau kalau tidak ada rutob, beliau makan tamar, kurma. Atau misalkan tidak ada kurma, beliau minum susu. Atau kalaupun tidak ada tamar ataupun rutob ataupun susu, beliau cukup dengan meminum air putih saja. Nah. طيب انتظر قليلا. نعم. أيضا هناك قال ابن عبد البر وهو من علماء الفقه المالكي من علماء المالكية قال أن أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور كلها صحيحة متواترة. لذلك من السنة أنك إذا أفطرت عند قوم يعني عند أناس قاموا فدعوك للإفطار عندهم بعد أن تنتهي تدعو لهم. وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار ونزلت عليكم الملائكة. نعم. Ya. Dari Ibnu Abdul Bar diriwayatkan beliau adalah salah seorang dari ulama Malikiyah, ulama dari mazhab Imam Maliki. Beliau mengatakan bahwasannya hadis-hadis yang membahas tentang mengakhirkan sahur dan hadis-hadis yang membahas tentang mendahulukan waktu buka puasa adalah hadis-hadis yang sahih dan mutawatir, ya. Jadi sanadnya tersambung kepada Nabi dengan sanad yang sahih, sehingga kita harus mengikuti petunjuk beliau dalam mengakhirkan sahur dan mendahulukan berbuka puasa. Dan juga ketika misalkan kita sedang dalam perjalanan, lalu kita ditawari, ya, sudah waktu azan berbuka puasa, kita ditawari oleh orang untuk berbuka puasa, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk turun, duduk, dan ikut berbuka puasa dengan orang-orang yang menawarkan kita untuk berbuka puasa. Lalu jangan lupa untuk kita doakan mereka dengan doa-doa yang baik. Nah. الآن ننتقل إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان وهي صلاة التراويح وهي من السنن والطاعات التي أكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم. Ya, sekarang kita masuk kepada poin yang berikutnya, yaitu petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada salat tarawih, ya, salat tarawih atau qiyamul lail yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan kita, yang menekankan kita untuk melakukan sholat tarawih ini. Nah, وهناك حديث من رواية الإمام البخاري ومسلم من حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Nah. Dan juga terdapat hadis dari Abu Hurairah yang jelas kita sudah sangat sering mendengarnya, berbunyi man qama ramadhana. Barang siapa yang sholat tarawih atau qiyamul lail pada bulan Ramadan imanan, dengan iman, wahtisaban, dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni seluruh dosanya yang telah lalu. Nah,
فصلاة التراويح يا كرام في جماعة هي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها ثم أمر الصحابة أن يصلوها لوحدهم حتى لا تكون فرضا عليهم، إلى أن جاء في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجمع الناس جماعة في صلاة التراويح قيام الليل بعد صلاة العشاء في شهر رمضان. Dan tarawih ini adalah hukumnya, hukum salat tarawih berjamaah di masjid adalah sunnatun muakkadah, sunnah yang ditekankan ya. Sunnah muakkadah itu seperti salat jamaah atau laki-laki, atau salat tarawih ini juga sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Nabi Muhammad SAW pernah melakukan salat tarawih berjamaah di masjid ya. Tapi setelah itu beliau berhenti dan meminta para sahabat untuk salat sendiri-sendiri. Kenapa? Ya, ditakutkan Nabi Muhammad takut apabila salat tarawih ini selalu dilakukan berjamaah, takut akan menjadi hal yang wajib. Sehingga Nabi Muhammad memerintahkan para sahabat salat sendiri-sendiri. Tapi zaman Khalifah Umar, ya, zaman Khalifah Umar, beliau kembali menghidupkan sunnah salat tarawih ini, sehingga beliau Khalifah Umar kembali mengumpulkan jamaah untuk sholat tarawih berjamaah di masjid, sehingga sholat tarawih ini termasuk ya ibadah yang disyariatkan. نعم وكذلك من الأفضل للإنسان يعني أنه إذا قام صلاة التراويح مع الإمام لا يرجع إلى بيته إلا أن يرجع الإمام أو ينتهي من كل الصلاة، لأنه من فعل ذلك كتب له قيام ليلة كاملة. يعني من صلى ثم رجع حتى يرجع الإمام في صلاة التراويح يعني لم يقطع صلاته، فمن فعل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب لك قنوت ليلتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه. Dan salah satu ya petunjuk beliau dalam sholat tarawih ini adalah apabila kita sudah memulai untuk sholat tarawih di masjid berjamaah dengan imam, ya jangan sampai kita pulang ke rumah sebelum imam pulang ke rumah. Sampai kita pulang duluan sebelum imam menyelesaikan sholat, maka disunahkan atau disyariatkan kepada kita ketika sudah mulai sholat tarawih maka kita mengikuti sampai akhir. Ya, kenapa begitu? Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan kepada Abi Dzar, ya, barang siapa yang mengikuti imam sholat tarawih dari awal sampai akhir, maka akan dicatat pahalanya sebagaimana dia sholat satu malam penuh, sebagaimana dia sholat qiyamul lail satu malam penuh. Maka jangan sampai ya bagi kita ikut sholat tarawih hanya awalnya saja, tetapi kita harus ikut dari awal sampai imam selesai melaksanakan sholat tarawih. نعم تفضل. نعم حياكم الله. فلذلك معلوم يا كرام أن يعني قيام الليل فضل عظيم وعبادة عظيمة يعني لا تعادلها أي عبادة. فإياكم يا كرام أن تسمعوا لكلام الجهال الذين يقولون لا يوجد قيام تراويح، لا يوجد صلاة، لا غير ذلك من هذه الأمور. لا، فقيام الليل من أعظم القربات عند الله تبارك وتعالى. للحديث الذي ذكرناه آنفا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. Nah, maka alangkah baiknya ya sangat dianjurkan bagi kita untuk ikut dalam sholat tarawih tersebut dan tidak bolong-bolong ya, karena jangan sampai kita mendengarkan ada orang-orang yang berkata, orang-orang yang merasa bahwasanya loh sholat tarawih ini tidak disyariatkan, ya. Kalau misalnya kita benar, sholat tarawih ini tidak disunnahkan, ya. Sholat tarawih ini disunnahkan untuk sholat sendiri-sendiri di rumah. Ujung-ujungnya ketika di rumah malah tidak sholat, ya. Maka Syekh menyampaikan bahwasanya jangan sampai kita mendengarkan mereka sehingga kita tidak sholat tarawih. Kita harus tetap mengikuti sholat tarawih karena seperti dijelaskan di awal tadi, hadis-hadis yang menjelaskan tentang sholat tarawih itu sahih, benar, dan mutawatir tersambung kepada Nabi sehingga sholat tarawih itu disyariatkan. Maka jangan sampai kita kehilangan fadilah atau keutamaan dari sholat tarawih tersebut. Nah, وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التراويح أنه يصلي 11 ركعة
ركعة 8 ركعات من التراويح ثم ركعتين من الشفع وركعة من الوتر. فكان يصلي التراويح 4 وفي إحدى الروايات ركعتان ثم ركعتان وركعتان فتصبح 8. فهذه 8 ركعات التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاة جميلة، كما قالت عائشة رضي الله عنها: لا تسأل عن حسنهن وطولهن وجمالهن، وكان يقرأ ما يشاء من القرآن الكريم في هذه 11 ركعة، بل كان يطيل القراءة فيها لحديث أبي سلمة. نعم. Nah, dan diriwayatkan bahwasannya berapa jumlah rakaat pada sholat tarawih Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan bahwasannya beliau sholat 11 rakaat, ya, 11 rakaat, 8 rakaat tarawih dan 3 rakaat untuk witir. Terkadang beliau sholat 2 rakaat, terkadang beliau sholat 4 rakaat untuk 8 rakaat pertama. Sedangkan untuk sholat witir beliau sholat 2 rakaat lalu 1 rakaat. Ya, begitulah petunjuk beliau dalam sholat tarawih. Lalu bagaimana sifat sholat tarawih Nabi Muhammad SAW? Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, jangan kalian tanya tentang betapa baiknya, betapa indahnya sholat tarawih yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan kalian tanya seberapa panjang, karena sholat beliau sangatlah panjang. Beliau membaca surat yang beliau mau. Ya, beliau sholat sangat panjang dalam 11 rakaat. Jangan dikira 11 rakaat menjadi pendek, tapi 11 rakaat tersebut sangatlah panjang, sangatlah indah, dan sangatlah khusyuk dan tumanina. نعم. الآن ننتقل إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان. في العشر الأواخر من رمضان يكون الاعتكاف وتكون ليلة القدر. تكون الاعتكاف ويكون ليلة القدر. ففي الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، يعني العشر الأواخر من رمضان، شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. معنى شد مئزره يعني رفع ثوبه جيدا وربطه حتى يستطيع أن يقوم العشر الأواخر. نعم. Ya, lalu yang berikutnya, poin berikutnya adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW ketika kita sudah memasuki 10 hari terakhir, 10 hari terakhir Ramadan yang di dalamnya terdapat syariat i'tikaf dan juga terdapat malam Lailatul Qadar. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya ketika sudah masuk 10 hari terakhir, maka Nabi Muhammad SAW syadda mi'zarahu atau memperkencang tali sarungnya. Maksudnya beliau memperbanyak ibadahnya, ya. Wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan istrinya untuk beribadah juga seperti beliau. Nah. وكان الصحابة أيضا يفعلون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ابن عمر رضي الله عنه إذا دخل العشر الأواخر يدخل معتكفه من بعد صلاة الفجر فلا يخرج إلا لحاجة ضرورية جدا، لا يخرج من معتكفه. لماذا؟ لأنه حتى يتحرى ليلة القدر، حتى يتحرى ليلة القدر. نعم. Ya, dan para sahabat juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, contohnya adalah Ibnu Umar. Ibnu Umar ini ketika sudah masuk 10 hari akhir dari bulan Ramadan, beliau masuk masjid saat sholat subuh dan tidak keluar lagi, ya, tidak keluar lagi kecuali untuk kebutuhan yang sangat mendesak. Ya, kenapa demikian? Ya, karena Ibnu Umar radhiyallahu anhu ingin sekali untuk mendapatkan kemuliaan dari malam Lailatul Qadar, sehingga beliau duduk dan masuk untuk beriktikaf dan tidak keluar sama sekali kecuali untuk kebutuhan yang sangat darurat. نعم. فالاعتكاف هنا يا كرام لأجل ليلة القدر. والاعتكاف هنا تعريفه يعني عندما نقول بالاعتكاف هو اللبث في المسجد بنية مخصوصة، الإقامة في المسجد بنية مخصوصة. فلذلك كان يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم. من حديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، يعتكف العشر الأواخر من رمضان. نعم. Ya, jadi i'tikaf ini tujuannya apa, ya?
Jelas sekali kita tahu iktikaf karena diadakan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Salah satu tujuannya adalah untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar. Nah, sedangkan untuk iktikaf sendiri, apa definisi dari iktikaf? Ya, iktikaf didefinisikan oleh para ulama sebagai al-muksu fil masjid biniyatin makhsusah, atau duduk berdiam diri di dalam masjid dengan niat khusus. Jadi tandanya kalau mau iktikaf itu harus berniat, ya, berniat khusus. Sehingga ketika sudah masuk dalam masjid kita berniat, kita berharap untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan iktikaf kita itu. طيب بالمناسبة يا كرام، إذ نحن ذكرنا الاعتكاف نريد أن نذكر بعض المسائل الفقهية التي تختص بالاعتكاف، مثل شروط الاعتكاف وأركانه وما يباح للمسلم فعله في الاعتكاف. نعم. Ya, karena kita sedang membahas iktikaf, ini sedikit kita akan bahas tentang hukum-hukum fikih yang berhubungan dengan iktikaf, tentang syarat-syarat iktikaf, apa saja yang membatalkan iktikaf, ya, dan apa saja yang harus dilakukan dalam beriktikaf. Beliau akan menjelaskannya. Nah. نعم. شرط الاعتكاف يا كرام، الإنسان الذي يريد أن يعتكف في المسجد شرطه أن يكون مسلما، وأن يكون مميزا يعني عاقل وبالغ، وأن يكون طاهرا من الجنابة بالنسبة للرجال والحيض والنفاس بالنسبة للنساء، يعني أن يكون مسلما طاهرا بالغا عاقلا. نعم. Ya, syarat-syarat iktikaf, ya. Pertama kita sebutkan apa saja syarat-syarat beriktikaf. Yang pertama, an yakuna musliman, ya. Yang pertama harus seorang muslim. Lalu yang kedua, thahir, ya. Yang kedua harus suci. Ketika laki-laki berarti suci dari hadas kecil dan hadas besar, dan juga untuk wanita suci dari haid dan juga nifas. Yang ketiga adalah baligh, ya, sudah mencapai umur akil baligh. Yang keempat adalah musliman tahiran balighon wa akil, ya, berakal, ya, dan masih berakal dan bukan orang gila. Nah. نعم، لأنه لا يجوز للمجنون أن يعتكف وإلا أفسد الاعتكاف. نعم. Nah, tidak boleh orang gila untuk beriktikaf, karena orang gila beriktikaf tidak akan dihitung iktikaf. Nah, أما أركان الاعتكاف فالركن الأول هي النية، وهذا معروف لأن النية لكل عبادة، إنما الأعمال بالنيات، لابد أن تدخل معتكفك بالنية. لذلك عندما أنت تدخل المسجد وجئت مبكرا إلى المسجد ضع نية الاعتكاف مدة بقائك في المسجد، فهذا لك أجر من الله تعالى فيه. نعم. Ya, yang kedua adalah rukun-rukun iktikaf, ya. Yang pertama, apa itu rukun iktikaf yang pertama? Yaitu jelas adalah niat. Maka ketika kita iktikaf harus diniatkan untuk iktikaf, bukan hanya duduk di masjid saja tanpa niat iktikaf. Makanya kita bisa kiaskan kepada permasalahan yang lain. Ketika kita masuk ke masjid, jadi selain bulan Ramadan pun tidak bermasalah, kita masuk masjid, jadi kita alangkah baiknya kita niatkan iktikaf selama kita berada di dalam masjid, sehingga apa saja yang kita kerjakan dalam masjid selama waktu tersebut akan dihitung sebagai iktikaf juga. نعم. أما الأمر الثاني من أركان الاعتكاف، قلنا الأول النية، الثاني المعتكف، يعني الشيء الذي تريد أن تمكث فيه، وما هو؟ هو المسجد، هو المسجد. والأمر الثالث يا كرام هو المعتكف. من المعتكف؟ الإنسان. وقلنا شروطه قبل قليل أن يكون مسلما عاقلا بالغا طاهرا. نعم. Ya, lalu yang kedua, apa rukun yang kedua dari iktikaf? Tentunya al-mu'takaf atau tempat untuk iktikaf. Nah, di manakah tempat tersebut? Tentunya di masjid, ya. Untuk rukun yang ketiga tentunya al-mu'takif. Ya, dengan kasrah yang berarti orang yang beriktikaf. Sehingga yang pertama tadi niat, yang kedua ada tempat iktikafnya yaitu masjid, yang ketiga ada orang yang beriktikaf, ya. Orang yang beriktikaf tersebut dinamakan sebagai mu'takif yang sudah kita sebutkan syarat-syaratnya tadi di awal. نعم. الأمر الرابع من أركان الاعتكاف هو المكوث في المسجد. المكوث في المسجد، ويجب أن تكون هذه الفترة يوما على الأقل.
يوما على الأقل حتى نخرج من الخلاف الذي يكون بين العلماء. فالمالكية والأحناف يقولون لا يجوز أقل من يوم. المالكية والأحناف قالوا لا يجوز أقل من يوم، ولكن الشافعية والحنابلة قالوا يجوز أن تمكث يعني في المسجد ما تستطيع. نعم، فأنت يجب أن تمكث في المسجد أقل شيء يوم خروجا من الخلاف. نعم. Ya, lalu yang keempat, rukun yang keempat adalah al-muktsu fil masjid atau berdiam diri di dalam masjid. Jadi kita harus berdiam diri sejenak dalam masjid. Berapa lama kita berdiam diri dalam masjid? Ya, Mas Syekh berkata bahwasanya supaya kita keluar dari khilaf perbedaan ulama, maka minimal kita untuk iktikaf itu 1 hari, ya, 1 hari. Kenapa kita mengatakan demikian? Karena terdapat perbedaan pendapat pada ulama. Ya, ulama mazhab Imam Hanafi dan ulama mazhab Imam Maliki mengatakan bahwasannya waktu yang paling sedikit untuk dianggap sebagai iktikaf itu adalah 1 hari. Ya, sedangkan ulama dari mazhab Imam Syafi'i dan ulama dari mazhab Imam Ahmad mengatakan bahwasannya iktikaf itu boleh dilaksanakan walaupun hanya sebentar saja. Sehingga untuk menghindari khilaf tersebut kita mengambil yang paling banyak, yaitu 1 hari. Jadi waktu yang paling singkat untuk kita dianggap sebagai iktikaf itu 1 hari. Nah, amma ma yustahabbu laka fi'luhu fil i'tikaf huwa الصلوات النافلة والذكر والدعاء وقراءة القرآن وكل شيء يقربك إلى الله تبارك وتعالى، وأيضا أن تجتنب عن الرفث والفسوق والكلام الكذب وغير ذلك. فإن شاء سبك أحد فقل إني صائم هكذا، وإلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ربما أحدكم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، يعني لن يكتب لك أجر. Ya, lalu apa saja ya sunnah-sunnah yang disunnahkan ketika kita sedang beriktikaf? Ya, yang pertama tentunya adalah memperbanyak dari sholat nafilah, ya, sholat-sholat sunnah, lalu memperbanyak membaca Al-Quran, yang memperbanyak berzikir, ya. Lalu amalan apa yang dilarang untuk dilakukan pada saat kita beriktikaf? Ya, salah satunya adalah ar-rafath, ya, berkata kata-kata yang kotor, kata-kata yang buruk, atau berbohong, berbuat perbuatan yang mungkar. Ya, jangan sampai kita melakukan itu. Dan apabila ada seseorang yang memancing kita untuk marah, untuk mengatakan kata-kata yang tidak baik, maka kita berkata, ini shaim, sesungguhnya saya sedang berpuasa, ya. Sehingga pahala puasa kita tidak disebutkan seperti dalam hadis, ada orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, karena pahala-pahalanya tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan buruk yang dia lakukan. Nah, ربما يسأل سائل يعني يقول ما يباح لي عند الاعتكاف؟ يعني أنا الآن معتكف في المسجد، ما هو الشيء المباح لي فعله وأنا معتكف؟ ما هو الشيء المباح يعني يجوز لي أن أفعله وأنا أمكث في المسجد؟ نعم. Mungkin akan ada pertanyaan dari hadirin sekalian, apa saja amalan-amalan yang dibolehkan untuk saya lakukan ketika saya beriktikaf? Ya, tadi kita sudah sebutkan amalan yang disunahkan dan amalan yang dilarang. Nah, maka sekarang kita sebutkan apa amalan yang dibolehkan untuk dilakukan ketika saya sedang beriktikaf. نعم يا فوزان. Ma'adziratan ya Syekh, lam asma' syai' rubama kana yanqati. نواصل يا شيخنا. طيب نواصل. طيب الآن ما يباح للمعتكف؟ أي يباح له الأشياء الضرورية، الأشياء الضرورية مثل طعام وشراب وذهاب إلى الاغتسال وترجيل الشعر وغير ذلك، يعني من هذه الأمور التي يعني يستحب له أن يفعلها فقط. أما غير ذلك فالأفضل ألا يخرج من المسجد.
Nah, apa amalan-amalan yang dibolehkan untuk dilakukan ketika sedang beriktikaf? Yaitu amalan-amalan perbuatan yang biasa kita lakukan ya sehari-hari seperti mandi ya, menyisir rambut atau makan atau minum ya. Itu adalah kegiatan kita sehari-hari ya. Itu masih boleh dilakukan ketika kita sedang melakukan iktikaf. نعم. الآن نأتي إلى أمر آخر وهو ما يبطل الاعتكاف. ما يبطل الاعتكاف. ما هو السبب الذي يجعل هذا الاعتكاف باطلا؟ هناك ثلاثة أشياء تجعل الاعتكاف باطلا. نعم. Ya, kita akan masuk kepada amalan-amalan apa yang membatalkan iktikaf ya. Jadi perbuatan apa saja yang membuat iktikaf kita menjadi batal. Ya, terdapat tiga hal yang dapat membatalkan iktikaf tersebut. Nah. نعم. الأمر الأول الخروج من المسجد بدون حاجة. يعني أن تخرج من المسجد لا يوجد عليك شيء ثم خرجت من المسجد فخروجك من المسجد قد بطل الاعتكاف به. Nah. Ya, yang pertama adalah keluar dari masjid tanpa ada sebab atau kebutuhan yang darurat ya. Sehingga barang siapa yang ketika sedang beriktikaf keluar dari masjid tanpa ada sebab atau alasan yang darurat, maka iktikafnya menjadi batal. Nah. الأمر الثاني ذهاب العقل. يعني رجل وهو معتكف أصابه الجنون فهذا قد بطل اعتكافه. Nah, yang kedua adalah hilangnya akal ya. Ketika ada orang iktikaf tahu-tahu gila, hilang akal ya, maka pada saat itu batallah iktikaf dari orang tersebut. نعم. الأمر الثالث وهو يختص بالنساء للمرأة التي تعتكف وأصابها الحيض والنفاس. امرأة وهي في المسجد كانت معتكفة جاءها الحيض وجاءها النفاس فهذه قد بطل اعتكافها. نعم. Ya, yang selanjutnya adalah ini terkhusus untuk wanita ya, untuk wanita yang sedang beriktikaf lalu haid atau nifas ya, maka saat itulah ketika wanita sedang beriktikaf lalu tiba-tiba haid atau nifas, maka batallah iktikaf dari wanita tersebut. نعم. وقد ذكرت لكم في البداية أن الاعتكاف هو من أجل تحري ليلة القدر. من أجل تحري ليلة القدر. فليلة القدر يا كرام هي الله تعالى أنزل فيها القرآن الكريم. أنزل فيها القرآن الكريم ونزل فيها جبريل. تنزل الملائكة والروح. الروح هنا جبريل. فيها بإذن ربهم. فنزلوا في ليلة القدر بالقرآن الكريم من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ثم نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا حسب الأحداث في 23 سنة. نعم. Ya, seperti kita sebutkan di awal tadi, ya kita kembali kepada pembahasan bahwasannya salah satu tujuan dari iktikaf itu adalah untuk menggapai malam Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Qadar bahwasannya Al-Qur'an diturunkan pada malam Lailatul Qadar ya, diturunkan dari Lauhul Mahfuz kepada langit dunia di malam Lailatul Qadar. Lalu setelah turun kepada langit dunia, maka Allah turunkan sedikit demi sedikit kepada Rasulullah selama 23 tahun. نعم. فليلة القدر هذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في الليالي الوتر في العشر الأواخر من رمضان. يعني ليلة 21 و23 و25 و27 و29. الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. Ya, dan untuk malam Lailatul Qadar ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan iltamisuha, carilah malam Lailatul Qadar itu fi layalil witri min Ramadan, pada malam-malam ganjil dari bulan Ramadan, yaitu tanggal 21, 23, 25, 27 dan 29 dari bulan Ramadan. نعم. وأفضل فعل يا كرام هو القيام. قيام هذه الليلة المباركة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواية البخاري ومسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. Dan amalan yang paling utama untuk dilakukan pada malam Lailatul Qadar adalah qiyamul lail atau salat malam ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya man qama lailatul qadri, barang siapa
yang mendapatkan qiyamul lail pada malam Lailatul Qadri, lahu ma taqaddama akan diampuni seluruh dosanya yang telah lalu. نعم. وكذلك أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في رمضان، أن يخرج الزكاة، وهو مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وفرضه في رمضان وأمر بإخراجها قبل صلاة العيد. أمر بإخراجها قبل صلاة العيد. نعم. Ya, lalu poin berikutnya, pasal yang disyariatkan pada bulan Ramadan yaitu adalah mengeluarkan zakat fitri. Nah, mengeluarkan zakat fitri pada bulan Ramadan. Ya, kapan disyariatkan mengeluarkan zakat fitri itu? Ya, maksimal untuk mengeluarkan zakat fitri itu adalah sebelum sholat Id, ya. Jadi sebelum sholat Id harus sudah dikeluarkan zakat fitri. Kalau sudah lewat sholat Idul Fitri maka tidak sah zakat fitrinya. Nah. وهي زكاة الفطر فرضت في السنة الثانية من الهجرة، وهي في نفس السنة التي فرض فيها شهر رمضان. في نفس السنة التي فرض في شهر رمضان. والحكمة من مشروعية زكاة الفطر يا كرام هي طهرة للصائم من اللغو ومن الرفث، وأيضا هي طعام للمساكين. نعم. Ya, zakat fitri ini kan disyariatkan zakat fitri ini disyariatkan pada tahun kedua Hijriah, ya, pada waktu yang sama ketika disyariatkan puasa pada bulan Ramadan. Jadi ketika puasa bulan Ramadan disyariatkan pada tahun 2 Hijriah, pada tahun tersebut juga disyariatkan zakat fitri. Dan apa hikmah di zakat fitri tersebut? Ya, tentu saja disebut oleh Nabi tuhuratul lisaim, sebagai pembersih dosa dari orang yang berpuasa. Orang yang berpuasanya masih mengatakan kata-kata yang tidak baik, masih banyak kekurangan dari berpuasanya, maka ditambah dengan zakat fitri tersebut. Nah, ditambah dengan zakat fitri tentu saja ini memberikan makan untuk orang-orang miskin, tentunya membantu orang-orang yang miskin dan berkebutuhan. Nah, وهي واجبة، يعني كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر في رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير تعطى على كل حر أو عبد أو ذكر أو أنثى من المسلمين، وهذه تؤدى قبل صلاة العيد. قبل صلاة العيد تعطي الزكاة. من أخرج الزكاة بعد صلاة العيد فهي صدقة وليست زكاة ويجب أن يقضيها. نعم. Ya, dan zakat fitri ini berapa yang harus kita keluarkan untuk zakat fitri? Ya, zakat fitri ini setiap satu orang itu 1 sa' dari kurma atau 1 sa' dari gandum. Sedangkan di sini tentu saja 1 sa' dari makanan pokok di Indonesia, ya. Lalu kapan kita mengeluarkan zakat fitri tersebut? Ya, disyariatkan untuk dikeluarkan zakat fitri tersebut sebelum salat Id. Jadi barang siapa yang mengeluarkan zakat fitri setelah sholat Id, maka tidak dianggap sebagai zakat fitri, tetapi dianggap sebagai sedekah biasa, sehingga dia harus melakukan qada terhadap zakat fitri yang belum dilakukan tersebut. Nah. ويجوز إخراج الزكاة مثل الطحين أو مثل الشعير أو غير ذلك. والصاع يا كرام مقداره 2 كيلو و700 جرام. 2 كيلو و700 جرام، يعني حوالي رطل إلا قليلا. يجوز أن تخرجه طحين أو قمح أو أرز أو تمر أو غير ذلك. نعم. Nah, jadi zakat fitri boleh dikeluarkan dalam bentuk gandum, ya, ataupun beras, ya, ataupun kurma, ataupun makanan pokok yang lainnya. Dalam berapa yang harus kita keluarkan? 1 sa'. Berapa itu 1 sa'? Ya, beliau mengatakan 1 sa' itu sekitar 2,7 kg. Ya, 2,7 kg. Sehingga setiap orangnya mengeluarkan 2,7 kg makanan pokok negara tersebut. Nah. ويجب أن تكون الصدقة في زكاة الفطر يا كرام، يجب أن تكون من مال حلال. يعني لا ينفع أن أسرق مالا ثم أذهب به إلى الزكاة، هذا لا يجوز. فالله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. نعم.
Ya, diwajibkan untuk harta zakat. Jadi untuk zakat fitri ini wajib dikeluarkan dari harta yang halal. Tidak boleh kita keluarkan zakat fitri dari harta yang haram. Jadi tidak boleh kita mencuri lalu menggunakan uang curian itu untuk zakat fitri, karena Allah Subhanahu wa taala thayyibun, baik, la yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali hanya yang baik-baik saja. نعم. وكذلك أيضا لا تبطل زكاتك بالمن والأذى. يعني تعطي فقيرا تجد نعم أنا أعطيت فلان، أنا أعطيت فلان، أنا أعطيت فلان، يعني تفضح الرجل، تخبر خبره في كل القرية أنك أعطيت فلانا. هذا لا يجوز. الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. نعم. Ya, dan jangan sampai kita membuat sedekah kita atau zakat kita menjadi batal dengan kita cerita-cerita kepada orang lain. Kita pamerkan kepada orang lain, ya. Maka ketika sedekah kita lakukan, lalu kita ceritakan, kita sebar-sebarkan, saya sudah memberi kepada fulan, saya sudah memberi ke sana ke sini, ya. Maka dikhawatirkan sedekah itu atau zakat itu menjadi batal, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian membatalkan sedekah kalian, zakat kalian dengan al-manni wal adza. Al-manni wal adza itu adalah pamer atau menceritakan apa-apa yang telah kita berikan kepada orang lain, ya. Maka jangan sampai dilakukan hal tersebut. Nah. طيب الآن ننتقل إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان وهو الجهاد. كان هديه الجهاد صلى الله عليه وسلم، فكل غزواته كانت معظمها في شهر رمضان، وأفضلها هي غزوة بدر وفتح مكة، حتى سمي رمضان بشهر الجهاد. Ya, lalu lain yang disyariatkan pada bulan Ramadan adalah berjihad, ya, berjihad. Sebagaimana disebutkan oleh salah satu perang-perang, kebanyakan perang-perang yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu terjadi pada bulan Ramadan. Dan dua perang yang paling terkenal terjadi di bulan Ramadan adalah perang Badar dan juga perang Fathu Makkah, perang ketika membebaskan kota Makkah. Sehingga disebutkan pula dalam suatu riwayat bahwasannya bulan Ramadan adalah bulan untuk berjihad. Nah. وكان صلى الله عليه وسلم يعني يصوم في سفره هذا تارة ويفطر تارة أخرى، يعني أوقات يصوم وأوقات يفطر ويخير أصحابه، لكن لكم الخيار، لكن يأمرهم بالفطر إذا لقوا العدو، يعني التقى الصفان يأمرهم بالفطر. لماذا؟ حتى يكون قويا على لقاء العدو والقتال، حتى لقاء العدو والقتال. من حديث أبو الدرداء رضي الله عنه قال لقد رأيتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم شديد الحر في رمضان، يعني الرجل يضع رأسه أو يده على رأسه من شدة الحر، فلم يكن أحد صائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو رواحة عبد الله بن رواحة. نعم. فكان لهم الخيار. نعم. Ya, jadi pada bulan Ramadan ini, pada saat berjihad, terkadang Rasulullah SAW itu tidak berpuasa, tapi terkadang juga beliau berpuasa, sehingga beberapa sahabat itu kebingungan apakah ketika saat kita berjihad ini kita berpuasa atau tidak. Diriwayatkan dalam Abu Darda, pada riwayat Abu Darda bahwasanya beliau berkata, suatu hari ketika kita sedang perang, ya, sedang berperang pada bulan Ramadan, dan pada saat itu matahari sangat panas sekali sehingga orang-orang harus menutupi kepalanya dengan tangan. Pada saat itu semuanya tidak ada yang berpuasa kecuali hanya dua orang, ya, yaitu Nabi Muhammad SAW dan salah seorang sahabatnya. Maka disimpulkan oleh para sahabat bahwasanya pada saat berperang atau berperang melawan musuh itu boleh kita berpuasa, boleh tidak berpuasa. Tetapi ketika sudah bertemu dengan lawan, maka disyariatkan untuk tidak berpuasa, disyariatkan untuk makan supaya kita bisa kuat ketika bertemu dengan lawan. نعم. فهناك يعني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في شهر رمضان فصام وصام الناس،
ثم دعا بقدح يعني إناء فيه ماء فرفعه حتى شربه أمام الناس ثم شرب. فقيل له يا رسول الله إن أناس يعني صاموا لم يريدون أن يشربوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة. لذلك يعني كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم ويفطر، لكن إذا اقترب العدو فكان يفطر صلى الله عليه وسلم. Ya, pada saat Ghazwu Fathu Makkah atau pembebasan Makkah, Nabi Muhammad berangkat bersama dengan para sahabatnya untuk memerangi kafir Quraisy di Makkah. Maka pada saat itu beliau minum, ya, pada saat itu bulan Ramadan, tapi beliau minum. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya para sahabat berpuasa dan tidak ingin berbuka, tidak ingin minum, ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, ulaikal usah, wah mereka adalah orang-orang yang tidak taat, ya, orang-orang yang tidak taat. Kenapa? Karena pada saat itu beliau dan para sahabatnya akan bertemu dengan musuh. Maka itu menandakan bahwasannya ketika saat akan bertemu dengan musuh, walaupun sedang berpuasa, disyariatkan untuk berbuka, ya, supaya badan lebih kuat untuk menghadapi musuh. Nah. يعني بهذا نكون قد انتهينا من المادة التي معنا والتي أرسلتها لكم. بقي حوالي نصف ساعة أمامنا، يعني نأخذ وقتا إن شاء الله. من أراد عنده سؤال في فقه الصيام يسأله إن شاء الله. Nah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan, ya, buku yang ada di hadapan kita semua tentang apa saja yang dilakukan ketika bulan Ramadan. Jadi kita masih ada waktu setengah jam. Jadi Syekh mempersilahkan bagi siapa saja yang memiliki pertanyaan, boleh untuk ditanyakan pada kesempatan yang kali ini. Fadhal, mungkin ada yang mau bertanya, kita persilahkan. Boleh langsung dengan membuka mikrofon atau dengan chat pun saya terima. Fadhal. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam. Silahkan. Ya, saya Ibu Bese Abdullah. Tadi kan disebutkan kalau zakat fitrah itu yang dibayarkan ba'da sholat id menjadi batal, ya, hukum zakatnya, dan dianggap sebagai sedekah biasa dan harus dilakukan qadha untuk zakat fitrah. Itu qadhanya bagaimana, itu apa aturannya, maksudnya waktunya kapan gitu, Ustaz? Oh iya, Ibu, jazakallahu khairan. Ya, hunaka soal min ihda al-musyarikat ya Syekhuna an qadiyati zakatil fitri liman lam yarfa. Nah, huwa lam yarfa az-zakah wa qad uqima salat Idul Fitri fa alaihi qada. Nah, fa ma hiya syurut hadzal qada wa mata hadzal qada wa kaifa أنا هو تقضيها أو يقضيها بعد رمضان قبل أن يأتي رمضان أو عيد الذي بعده في العام الذي بعده. يقضيها متى يشاء، خلاص تعتبر كأنها صدقة. يقضيها، هي تبقى في ذمته فيقوم بقضائها. نعم. فقط هذا هو الواجب فعله. Oh ya, jadi beliau menyampaikan bahwasannya yang dimaksud tadi harus diqadha adalah ketika misalkan, ya, sudah salat Id dilaksanakan sedangkan kita belum membayar zakat fitri. Maksud beliau adalah bukan berarti kewajiban zakat fitri itu menjadi hilang, ya. Bukan berarti kewajiban itu menjadi hilang. Maksudnya adalah kewajiban itu tetap ada untuk kita bayarkan pada waktu yang lain sebelum datang bulan Ramadan yang lain. Sehingga untuk kewajiban satu sah itu tetap bagaimana, berapa jumlah yang akan didapatkan, bagaimana, itu sama seperti zakat fitri yang biasa, tetapi, ya, karena dilakukan di luar bulan Ramadan maka disebut sebagai qadha, ya, bukan sebagai amal zakat fitri wajib. Ya, hitungannya tetap qadha. Tapi apakah satu sok yang dilakukan, yang dibayarkan di luar bulan Ramadan itu tetap menghilangkan kewajiban? Iya. Ya, tapi tetap wajib untuk dibayarkan sebagaimana kita meninggalkan satu hari puasa, itu tetap harus diganti masuk bulan Ramadan yang tahun berikutnya. Ya, begitu ya, Ibu, apakah dipahami? Ya, na'am, syukran, jazakallah khair, Pak Ustadz. Barakallah. Ya, silakan, ada yang lain boleh. Assalamualaikum Ustadz.
Ya, tafadhol. Tadi kan kalau mendengar dari Syekh beberapa hadis yang menegaskan bahwa sholat taraweh itu sangat dianjurkan gitu, sehingga hukumnya jadi sunnah muakkad. Nah, bagaimana hukumnya bagi wanita? Apakah juga dianjurkan di masjid seperti itu? Yang pertama, atau cukup di rumah gitu? Terus yang kedua, bagi para mujahid yang berperang di bulan Ramadan kemudian dia berbuka, apakah juga diberi atau diwajibkan untuk mengganti di hari di luar Ramadan atau tidak? Terima kasih. طيب يا شيخنا السؤال اثنان. السؤال الأول هو كما ذكر في بداية أن صلاة التراويح حكمها سنة مؤكدة. فكيف بحكم صلاة التراويح عند النساء؟ هل عليها صلاة التراويح مع الجماعة في المسجد أو يكفيها الصلاة في البيت؟ نعم. ثم السؤال الثاني للمجاهدين الذين أفطروا في لقاء العدو، هل عليهم قضاء هذا الصوم أو لا؟ نعم، بالنسبة للنساء، السؤال الأول بالنسبة للنساء تصلي في المسجد أفضل لها، لا تمنع إماء الله مساجد الله، وإذا أرادت أن تصلي في بيتها لا مشكلة، لكن صلاة المسجد لحضور الجماعة ذلك أفضل إن شاء الله. هذا السؤال الأول. أما السؤال الثاني، نعم يجب عليه القضاء بعد رمضان. المجاهد الذي يفطر في رمضان يجب عليه القضاء في رمضان، فإن قتل واستشهد صام عنه وليه. Nah. Baik, untuk soal yang pertama tadi, bagaimana tentang wanita yang ingin sholat tarawih? Apakah disyariatkan, disunnahkan untuk sholat berjamaah di masjid atau cukup sholat di rumah saja? Maka beliau mengatakan bahwasannya disyariatkan juga untuk perempuan untuk sholat tarawih di masjid berjamaah. Ya, ketika tidak ada fitnah yang berbahaya bagi wanita tersebut atau bagi orang lain. Sehingga beliau mengatakan la tamna'u ima Allah masajidallah, jangan engkau larang para wanita, hamba-hamba Allah yang wanita ini dari masjid Allah. Jadi barang siapa wanita ingin sholat di masjid maka itu lebih baik bagi kata beliau, dan apabila ingin sholat di rumah pun tidak menjadi masalah. Lalu untuk persoalan yang kedua, bagi mujahidin yang berbuka puasa ketika bertemu dengan musuh, apakah disyariatkan untuk mengganti puasa tersebut atau tidak? Maka beliau menjawab, ya, tetap wajib untuk mengganti hari tersebut di hari yang lain untuk berpuasa. Dan barang siapa misalkan mujahidin ketika bertemu dengan musuh lalu syahid, ya, maka puasanya digantikan oleh walinya. Orang lain tetap harus menggantikan puasa dari mujahid tersebut. Nah, dari Jazakallah khair. Nah, syukran. Maka soal min Dadrasyah. Assalamualaikum Ustaz. Ma hukmu al-mar'ah al-haidah? Ma hukmu qiraatul Quran fi Ramadan 'inda al-mar'ah al-haidah? Naam, ya Syekh. هي لا تصوم لكنها تقضي. الحائض لا تصوم لكنها تقضي وتقرأ القرآن بدون أن تلمس المصحف. Ya, bagaimana dengan perempuan hukum membaca Al-Quran ketika bulan Ramadan? Saya menjelaskan bahwasanya boleh wanita membaca Al-Quran pada bulan Ramadan sedangkan wanita tersebut sedang haid, tapi dengan syarat tidak menyentuh mushaf. Nah, soal tadi, assalamualaikum ya Syekh, kaifa hukmu هذا هناك مروحة، هذا المروحة له نوع من الماء فيه. نعم، إذا يخرج الهواء مع الماء قليلا. نعم. ما حكم يعني تنفس بهذا الهواء الذي يختلط بالماء في هذه المروحة؟ لا بأس به، فهذا يعني مما ماذا نقول عنه له لفظ في الشريعة، هذا مما يتكلف بأمره مثل الغبار والريق وغير ذلك، فهذا يعني لا تستطيع أن تمنعه، وهذا ما نجده في مراوح الحرم المكي والمدني وغير ذلك، فهذا موجود فلا بأس به إن شاء الله تعالى.
Nah, jawaban beliau terhadap pertanyaan tadi yang bagaimana kita menghirup udara kipas yang mengeluarkan uap air ketika sedang berpuasa. Beliau mengatakan bahwasanya tidak menjadi masalah ya, karena kipas-kipas tersebut sekarang juga digunakan pada Masjidil Haram dan memang tujuannya untuk memberikan hawa yang lebih sejuk sehingga kita terhirup oleh hidung, tidak menjadi masalah. Tapi jangan sampai kita melakukannya dengan sengaja niatan untuk membatalkan puasa, jangan. Maka itu akan menjadi batal ya. Maka yang dibolehkan adalah ketika kita menghirup biasa ya. Kipas tersebut ada airnya, nggak masalah kita hirup karena ini termasuk hal-hal yang tidak bisa kita hindari ya, tidak bisa kita hindari. Nah, summa soal tali min Faqih. Assalamualaikum ya Syekhona. Kaifa bil i'tikaf fi ashr awakhir li al-mar'ah indal umrah. Hal apakah sebaiknya saat mandi pulang ke hotel dan bagaimana bayar zakat fitrah di tanah haram? Nah, الأفضل للاعتكاف أنا فهمت، والأفضل للاعتكاف للمقيم ليس للمسافر. للمعتمر يا شيخ، لمن يعتمر. المعتمر مسافر ليس مقيم. طيب. إذن أفضل كيف يا شيخنا معذرة؟ خلاص لا يقع عنه الاعتكاف. Nah. Idzan untuk yang ingin iktikaf pada saat umrah tidak diwajibkan bagi al-musafir karena orang yang umrah ini dihitung sebagai musafir, tidak diwajibkan tapi dibolehkan. Nah, summa soal ba'dahu kaifa bi daf'i zakatul fitri lil mu'tamir ya Syekh, hal yadfa'u inda al-haram yadfa'u fi baitihi. لا هو معتمر، كيف يدفع الزكاة يعني للمعتمر أم ماذا؟ نعم للمعتمر يا شيخ. للمعتمر الأفضل أن يدفع عندما يرجع إلى بيته، يدفع لفقراء قريته، هذا هو الأفضل. Beliau menyampaikan bahwasanya lebih baik itu zakat fitrah dibayarkan untuk orang-orang miskin yang berada di kampungnya ya, bukan di tanah haram. Ya, maka lebih baik dibayarkan zakat fitrah itu untuk orang-orang di kampung yang membutuhkan daripada dibayar di tanah haram. Nah, soal tali, assalamualaikum ya Ustaz. Kaifa bi hukum salat tarawih lil mujahidin fi ghazwati Badar? Hal yushra' lahum salat tarawih li man yaghza ghazwati Badar ya Syekh? أولا صلاة التراويح سنة ليست فرضا. صلاة التراويح سنة ليست فرضا. إذا خشي المهلكة يعني لا يصليها. نحن لم ينقل إلينا كيف صلى المسلمون التراويح في غزوة بدر، لم ينقل إلينا ذلك، ولم نعرف كيف صلوا صلاة التراويح في غزوة بدر. لكن المجاهد في عصرنا هذا إذا صلى التراويح ويريد أن يصلي التراويح يصليها، لكن لا أن يؤتى المسلمون من قبله، يعني لا يؤتى المسلمون من قبله لأنه صلى، لا، الحراسة والجهاد فرض، أما صلاة التراويح سنة، فلا أفضل السنة على الفرض. Nah, jadi untuk sholat tarawih ini pertama perlu kita pahami bahwasanya sholat tarawih ini hukumnya sunnah dan bukan wajib. Dan belum ada riwayat yang sampai kepada kita bahwasannya para sahabat yang mengikuti perang Badar itu sholat tarawih. Sehingga bisa kita kiaskan kepada para mujahidin yang sekarang misalkan pada saat ini misalkan ingin sholat tarawih, maka apabila memungkinkan untuk sholat tarawih maka ia sholat tarawih, dan apabila tidak memungkinkan akan datang. Padahal hukum untuk menjaga perbatasan ketika berjihad itu wajib, sedangkan sholat tarawih itu sunnah. Jangan sampai kita mendahulukan yang sunnah sehingga kita lalai kepada kewajiban kita dalam berjihad. Maka kita mengutamakan yang wajib. Nah, as-soalu tadi, assalamualaikum ya Ustaz. Ma hukmu daf'u az-zakah li abi zauj, masalan ladaihi zauj yarfa zakatahu ila abi zaujihi, atau li zaujihi.
Nah, la laisa ila syakhs akhar wa innama ila abi zawjiha aw li zawjihi. Kaifa hadha ya Syekhana? نعم هذا لا حرج في ذلك لا حرج لا بأس يدفع لهم. Nah, jadi bagaimana hukumnya kalau kita طبعا بشرط إذا كانوا محتاجين. Nah, jadi bagaimana hukumnya kalau kita memberikan zakat kepada mertua sendiri, boleh atau tidak? Maka saya menjawab boleh saja kita memberikan zakat kepada mertua sendiri dengan syarat memang mertua kita ini termasuk ke dalam golongan yang berhak mendapatkan zakat dan butuh diberikan zakat. Jangan sampai kita memberikan mertua padahal mertua tidak butuh zakat tersebut. Nah, summa soal tali, bagaimana Ustaz bagi wanita yang belum sempat mengganti? Soal tali ya Syekhuna, kaifa bil mar'ah allati lam yajid waqt, fatah waqt li qada shaum syahr shaum Ramadan li sana al-madiyah li'annaha hamil wa yani murdi'. Nah, li'annaha hamil wa murdi'. Hal laha daf'ul fidyah? La yumkin laha an yaqdi as-shaum li sanah madiyah. طيب إذا وضعت الحمل وجاء العام الماضي ولم تقضي بالصوم يعني ولدت خلاص ولم تقضي الصوم وجاء العام الماضي ثم دخل رمضان وهي لم تقضي رمضان الفائت عليها القضاء مع الفدية. القضاء مع الفدية سواء. معذرة يا شيخنا كيف لم انتظر. الآن رمضان الماضي امرأة كانت حامل أو مريضة أو ترضع وغير ذلك. أفطرت 3 أيام. الآن بعد أسبوع أو 10 أيام يدخل علينا رمضان وهي لم تقضي ماذا ستفعل؟ تصوم رمضان هذا إذا استطاعت أن تقضي فقط قضاء. أما إذا لم تستطع أن تقضي رمضان الذي بعده وهي لم تقضي عليها القضاء والفدية. طيب ya Syekh. Jadi untuk wanita yang belum mengqadha kewajiban puasa yang tahun kemarin, lalu sudah datang bulan Ramadan lagi, ya, bulan Ramadan lagi yang tahun ini, sedangkan belum membayar bulan yang Ramadan yang kemarin. Beliau mengatakan bahwasanya kalau bisa dibayar sebelum masuk bulan Ramadan ini, maka dibayar sekarang. Ya, sebelum kita masuk bulan Ramadan. Tapi apabila misalkan sudah masuk ke bulan Ramadan berikutnya, sedangkan kewajiban qadha pada bulan Ramadan yang lalu belum dibayar, maka ketika sudah usai bulan Ramadan yang sekarang, maka setelahnya dia harus melakukan qadha sekaligus fidyah. Jadi dua-duanya diambil. Jadi setelah Ramadan yang sekarang dia lewat, jadi wanita tersebut harus melakukan qadha atas Ramadan yang kemarin ditambah dengan fidyah. Nah, نأخذ آخر سؤالين ثم نختم ومن عنده سؤال للقاء القادم إن شاء الله. Baik, kita akan membaca 2 soal yang terakhir lalu kita tutup. Barang siapa punya pertanyaan lagi kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Baik, Atali apa nih Ustaz tambahan soal? طيب السؤال الأول هنا شخصان الأول له سؤالان. السؤال الأول ما هي الأعمال التي تشرع للحائض في ليلة القدر؟ نعم الأول. ثم الثاني امرأة طهرت من الحيض قبل أذان فجر لكن يغتسل بعد الأذان هل يجوز ذلك يا شيخنا؟ نعم يجوز وعليها القضاء. يجوز وعليها قضاء هذا اليوم. على هذا الأمر جواب السؤال الثاني. أما جواب السؤال الأول أعيده مرة أخرى. السؤال الأول لا أعمال التي تشرع لي نعم. الأعمال هي فقط قراءة القرآن والذكر والتسبيح بدون لمس المصحف أو الصلاة. Yang pertama, amalan apa yang bisa dilakukan oleh wanita yang haid pada malam Lailatul Qadar, yaitu qiraatul Quran, membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf dan juga berzikir. Ya. Lalu yang kedua, untuk wanita yang tadi haid dan sudah bersih sebelum azan, tetapi
sholatnya atau mandi wajibnya setelah azan, maka dia boleh melakukan itu, tetapi puasa itu tidak dianggap. Jadi puasa pada hari tersebut ketika belum bersuci, padahal sudah azan, maka tidak menjadi masalah. Tetapi hari itu tetap harus diganti karena belum melakukan iktisal atau mandi wajib pada saat azan subuh. Nah, soal akhir, assalamualaikum Ustaz. Liman shalla salat tarawih thumma ba'da dzalika yakum bi salat tahajjud, hal alaihi salatul witr aw la? Nah, إذا أوتر بعد التراويح لا يوجد عليه وتر في آخر الليل فلا وتران في ليل. Baik. Soal terakhir tadi, assalamualaikum Ustaz. Ketika seorang sudah melakukan sholat tarawih lalu ingin melakukan sholat tahajud, apakah seseorang itu melakukan sholat witir lagi? Jawabannya adalah apabila ketika sholat tarawih sudah witir, maka tidak disyariatkan untuk witir lagi ketika sholat tahajud, karena tidak ada la witron fi lailah, tidak ada sholat 2 kali sholat witir dalam satu malam. Jadi cukup 1 kali witir. Ketika misalkan sholat tarawih sudah witir, maka tidak perlu lagi untuk witir pada sholat tahajud. Tapi ketika sholat tarawihnya belum witir, maka disyariatkan untuk sholat witir ketika sholat tahajud. Nah, mungkin kita cukupkan sekian untuk pertanyaannya. Ada pertanyaan, apakah ada grup WA-nya? Ada ya. Jadi ada grup WA-nya. Nanti mungkin admin boleh masukkan nama-nama tersebut ke grup WA. Ya, ada grup WA-nya insya Allah. Jadi pertemuan depan masih bisa ikut lagi insya Allah. Ya, nashkuru Syekh ala hadza al-liqa mubarak. نعم لعل الله. حياكم الله جزاكم الله خير الجزاء. من عنده سؤال بقي لقاء أخير يوم السبت القادم نسأل به ونتسع إن شاء الله فيه. بارك الله فيكم وجزاكم الله. Nah, jadi barang siapa yang mempunyai soal bisa disimpan dulu untuk pertemuan yang selanjutnya pada Sabtu yang minggu depan ya. Jazakumullah khairan. Nakhtatim bihamdillah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.